Apakah 3 kerisauan utama bila kena speaking? 1. Takut salah sebut. 2. Bimbang salah maksud. 3. Serabut dengan grammar. Maka bila kena speaking, ayat tak keluar, sebutan pun tak lancar. Saya Rizwan Abdul Ghani, Coach Ritz. Sudah 18 tahun mengajar bahasa Inggeris kepada orang dewasa untuk berani speaking. Saya juga telah menulis buku 21 rahsia fasih berbahasa Inggeris dan juga terkini Buku Bunyi, Panduan Pronunciation dalam bahasa Inggeris. Dengar kata mereka yang pernah ikuti program Berani Speaking. The program was awesome. I learned a lot of things and I'm so sure that I improved my grammar and my vocab. Looking forward for the next course. So the program is really good and awesome and lots of fun. We playing so much game. I'm sure after that I will be speaking English confidently. The program is very good. I feel very lucky to be in this program, and I'm looking forward to attend this best English course forever. Bunyi English ini bermacam ragamnya sampai kita buntu tak tahu nak ikut yang mana satu. Fokus buku bunyi ini ada 2. Yang pertama, sebutan anda semakin jelas, vocabulary anda semakin luas. Saya akan membimbing anda menggunakan buku ini dalam kursus online Berani Speaking. Yes, belajar bahasa Inggeris ikut gaya anda, ikut rentak anda, ikut masa anda, dan buku akan dipostkan terus ke rumah anda. Tawaran istimewa untuk anda. Percuma lebih 200 konten Berani Speaking, audio, e-book, Telegram support untuk bantu anda terus mula Berani Speaking. Klik sekarang, hubungi kami sekarang. Now.